Luar biasa Pak ya. Oh iya. Minggu ngeten rame nggih. Nggih, satu minggu rame. Boten. Pak nyun sewu, ngeten iki sing ada tiang tunggal ngeten. Boten perorangan. Perorangan iki gadan sampean piyambak. Ngeten iki anu Pak. Jenengan tumbas regane pinten Pak? Selamat datang di channel Juwair TV. Jangan lupa saniki video saniki video. Ini keluarga besar dari Bu Khoimah dulur. Bombastis ya. Nggih. Telaga Sarangan bombastis. Juwair TV Jos. Juwair TV Jos. Juwair TV Jos. Andi TV luar biasa. Karo aku. Supirnya beraksi. Tangan di belakang, badan di depan. No. Naik bus, jalan nih. Pun Pak, sampun. Luar biasa Pak ya. Oh iya. Minggu ngeten rame nggih. Nggih, satu minggu rame. Boten. Pak
Pak nyun sewu, ngeten iki sing nggak ada tiang tunggal ngeten. Boten perorangan. Perorangan iki gadan sampean piyambak. Ngeten iki anu Pak. Jenengan tumbas regane pinten Pak kuda niku? Udah kitanya 35 juta. Masya Allah 35 juta ya luar biasa. Sudah berapa tahun Pak jenengan? Kalau saya kerja gini sudah 30 tahun ada. 30 tahun, mantap mantap. Alhamdulillah Pak ya. Pak maaf sehari kalau pas hari akad ini, hari akad begini Pak ya, itu dapat berapa Pak uangnya Pak? Iya enggak mesti. Nggak mesti ya? Enggak mesti. Kan rezeki kadang-kadang enggak banyak. Baik betul Pak. Sampai berapa kira-kira Pak kalau Ya, rata-rata? 300 400. 300 kalau hari akad ya, hari libur. Kalau hari-hari biasa, Hari biasa itu ya kadang-kadang keluar kadang-kadang enggak. Oh. Yang tani gitu. ah? Tani. Oh sambil tani, Iya, sambil tani. sawah ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan barokah Pak ya. Ya,